من بچه مستر گیم هستم و امروز میخوایم بریم با بازی Getting Over It پارت 2. و من تو این بازی که حرفه‌ای تر شدم و بریم که بازی کنیم. Let's do this. اوکی بچه بازی اومد و من خواهم از اول شروع کنم. اوکی بریم جلو. یکی از بازی های اصلا خورد کنم که من ازش خیلی بدم میاد. دوباره دارم میرم سر این بازی. خیلی شاید کامپیوترش بزنم دوم کنم. اوکی There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. بازی این سختی رو No. آروم 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 باش. آها رسیدم. اوکی تا اینجا اومدیم. Goes up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. وای دوباره گرفتم بود. بیارم پایین. اوکی بگیر. وای. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never get past it. Prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Yes. وای من استرپ دارم. وای نه نرو. اوکی وای نه ها اینجا بارامش نری. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration. Real punch in the بعد اینجوری رو بگیریم. بعد رسیدیم دوباره. اصلا من خورد نکن که اینجوری میام بالا. اوکی اینجا رو آروم برید. اینجا رو اینجوری کنید و بله میافتیم پایین. بعد دوباره از اول برید. بعدش بعد اینجا رو میرید. Oof, sorry about that. اینجوری بعدش اینجوری میکنید. بعدش اینجوری اصابتون خورد میکنید. بعدش ای خدا Keep on trying, don't let it get to you. میرید به اینجا و میبینید که شما برگشتید. بعد باید یکم اوکی یه لحظه صبر کنید. آرامش بگیرم. اوکی آرامش بگیر. اصابت خورد نکن. این بازی اصلا خیلی راحته و تو میتونی بری. اوکی
آروم آروم آهسته آروم باش. اوکی اوکی آروم میریم. گرفتم اینجا رو. آروم نانسی این بازی نمیشه بارمش رفت. بازی اصاب خورد کنه. نانسی خواهش میکنم برو بالا. حالا بریم نسیم نکن نانسی خودش میکنه من میکنم خدا This people fail to fall down. The same down. Very good. بله خدا This thing that we call failure Hey, is not the Baba. falling down, but the staying down. Mary Pickford. بله نباز خواهش میگم نباز خواهش میکنم نیفت اون پایین چون اصله ندارم از اول بیام نیفت خواهش میکنم بیا بالا لعنت بهت این بازی سالنده این کی بود هر کی بود 100% میخواست که کامپیوتر بقیه رو بشونه سر برسونه ببینیم آهنگ میذاری هم از چی داره آهنگ میذاری؟ Get nasty over there, boy. Going down the road feeling bad. I'm going down the road feeling bad. Going down the road feeling bad. And I ain't going to be treated this way. اینا فقط چیزایی که میخوان اعصاب ما رو خورد کنم بچه مثلا آهنگ اعصاب خورد کن دارن Lay them blues up, boy, play. مسخرمون هم میکنن توی Down بازی in the jail on my knees. Down in the jail on my knees. Down in the آهنگ jail رو on قطع my کن knees. And I ain't going to be treated this way. They feed me on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese. They feed me on cornbread and cheese. And I ain't going to be treated this way. آهنگ مسخرت جواب نمیده سکول آهنگ رو قطع کن جواب نمیده این آهنگ دقیقا از کجا میاد $10 shoe fits my feet. A $10 shoe fits my feet. $10 shoe fits my feet, and I ain't going to be treated this way. رسیدیم Going آهنگ where the weather مسخره suits my clothes. I'm going where the weather suits my به clothes. سگ آهنگت I'm going where the وای وای weather وای. suits my clothes. کار نمی کنه آهنگت منو اعصابم خورد جانت اون آهنگ رو قطع کن جانت من تو اینجا رسیدم یک دو سه گرفتم ایزی بالا بگیر برو یس اینجا خیلی سخته باید چیکار کنیم ما باید اپندش خونسرد باشیم بعدش اینجا رو اینجوری آروم بگیریم گل بدیم بگیریم The اینجا رو obstacles in sexy hiking are بعدش اینو unyielding, بگیریم and that makes بعدش the game اینجا uniquely باید خیلی frustrating. نازک باشیم But I'm not sure Jazuro intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing.
A funny thing happened to me as I was building this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. از اول میخواد بهمون توضیح بدی ما خودمون بلدیم ایزی وای بگیر دیگه اینجا رو بگیریم و یس. تا اینجا من به زور اومده بودم دفعه قبل فکر کنم اومده بودم یادم نیست. آره اومده بودم اینجا رو تا اینجا رسیده بودم و دیگه خسته شده بودم و دیگه نتونستم برم. بازی سخت ترین بازی جهانه از نظر من، خیلی سخته. بذار بیایم پایین تر سور بکنیم که اینجا رو بگیریم بعدش بریم بالا. من فقط میخوام بدونم سازنده این بازی کی بوده که این بازی رو ساخته. هر کی بوده آدم عوضی بوده. کی میتونه این بازی بره؟ وای 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 وای. When you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable. And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. وای وای از اون بالا افتادم. خدا. سخت‌ترین بازی جهان بچه ها این تموم شد. اینه از اون بالا افتادم. چه زحمتی کشیدم رسیدم به اون بالا. افتادیم از اون بالا به صورت سی. اصلا دیگه خورد شد از این بازی نفرت انگیز. من بازی امروز هست میکنم منم از روش میکنم بس اینکه اعصاب خورد کنه و یس نمیچی منو اعصاب خورد کنی لعنتی. من خودم اعصاب خورد کنم. گرفتم. چیه اعصاب خورد شد نمیچی من بندازم پایین. The soul would have no rainbow had the eyes no tears. گرفتم. هان چیه حرفه‌ای شدم دیگه من. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. وای چه سخته. چی؟ C.S. چیکار میکنم؟ C.S. چیکار میکنم؟ دیگه اساسم بچه من نمیتونم دیگه بازی کنم. من دیگه نمیتونم دیگه خسته شدم دیگه نمیتونم. خب بچه اینم بود از این ویدیو و اگه این ویدیو دوست داشتین ما رو لایک کنید و ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید و اگه دوست داشتین دوباره از این بازی سخت بذارم حتما کامنت بذارید و خداحافظ.